Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa kwa muda huu, kwa wakati hii ambao kabisa tumekuwa na nyinyi asubuhi ya asubuhi. Leo ni tariki 17 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambayo Oli Official TV inaendelea kukupatia mambo ya siku ya leo. Yaani asubuhi hii tumeamka namna gani, tumeendeka namna gani na tumefikia wapi kwa ajili ya habari zetu za siku ya leo. Leo tunaenda kuongelea kuhusu mkutano ama mkusanyiko ama reunion ambayo imefanyika hapa mjini Goma na MONUSCO pamoja na EAC pamoja na M23 ikiwa ndani ACR ikiwa ndani ma institution mbalimbali za leta ambazo zimefanya aide humanitaire. Wote walikuwa ndani na kulikuwa wakuu viongozi mbalimbali wa mainchi ambao walikuwa hapa mjini Goma, na hapa tutazungumzia sana kuhusu picha hizi ambazo zimesemesha watu ba kadri ya M23 banaanza kusema ya kwamba munaona sasa binye tulikuwa tunawaambia ile FARDC yenye tuko tunapigana nayo leo tunakula nayo meza moya. Lakini watu okay, ni kwako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, kama vile kabisa unaona tunakuya kwa kishindo tukikupa moja kwa moja. Okay, hapa nataka nikwambie mambo yote jinsi ilivyo, juu ya nini hawa wana balikuya huku. FARDC ilituma majeshi yake watatu hapa kwa nini na walikuya fanya nini, ili njo kwanza kitu yenye inabidi tunayua na tunaelewa. Eske wana balikia fanya nini, balikia mkitu gani, biko mumisio gani bia vile. Na hapa njo utayua kusema hawa wana unayua kuhukumu ama unayua kusema venye unaweza kusema baada ya kujua hawa wana balikia kufanya nini huku. Premièrement, ndakwambia kama abakukuya mu cadre ya gouvernement. Hapana, abakukuya mu cadre ya gouvernement, abakukuya mu cadre ya FARDC, abakutumwa na gouvernement. Hapana. Kitu ya pili, walikuya kufanya entretien ya cessez-le-feu. Donc walikia kufanya entretien kuangalia kwenye cessez-le-feu nafikia na kuangalia kama eske bametoka ama bameheshimia ile signature ya Doha na ya Washington. Njo kanuni ya bitu yenye bilibaleta hapa. Donc inabidi baangalie kama eske bana inaheshimilika cessez-le-feu uwanja wa mapambano. Ya pili, inabidi baangalie kama ile signature binye biliandikiwa mwele signature binaitikiwa binafanyika sur terrain. Munayua nyinyi wenyewe kama ilikuwa inasemeka kama M23 inapasha kutoka tariki 15, inabidi ikue haiko tena muvile ya Goma na Bukavu, lakini mpaka sai ingali muvile ya Goma na Bukavu. Hapa njo kwenye aba babwana banakuya kufanya kazi ya kuangalia sasa eske bile benye baliongea, bile benye bilisemeka eske binatiliwa anakte, biko mu matendo ama ni masemi tu ama ni vitu tu yenye batu banaendelea tu kufanya, kuua na kuiba nini bia vile. Kama vile munavyojua, munavyosikia, M23 inaendelea kuavanse mu ligne de front, inaendelea kudeployer ba militaire yake. Muliona bato
mbili ilileta waaskari wengi sana wa M23 mu Sud Kivu, mu Bukavu, mulibona mu Lac Kivu. Bale basoda mpaka sai hakuna mwenye na yako kwenye walikuwa deploye, lakini tuliona magari, tuliona mumanini, tulisema ba mingi walipanda mu milima, bengine walienda mabonde. Unasikia? Donc ni kusema M23 ayo haikuheshimu ile maongezi ya Doha na haikuheshimu maongezi ya Washington. Njo sasa banakuya kusema sasa baangalie bafanye evaluation ya hili. Balitumiwa na ONU na njo maana unaona MONUSCO njo inabaleta. Donc balichagula batu 3 ku FARDC na batu 3 ku M23 na bengine bawili ngambo ya EAC ama EAC na kuangalia kama kunaweza kuwa kitu gani banaweza ongea. Bakachagula fasi gani bataongelea, banasema bataongelea hapa Goma. Asante sana. Mara mingi tunazoea kusikia M23 bakadre yao wanasema no, tuliendaka Kinshasa kuongea na Fachi lakini hakutupokeaka lakini ukweli yote ishakuwa revele iko inje. Wakati yenye balienda Kinshasa kuongea na Fachi, abakufikiaka kwa Fachi, abakufikiaka kwa Kisekedi, balifikia kwa Joseph Kabila na baliongea na Joseph Kabila, abakuongea na Kisekedi. Et en plus abakukuwa na invitation presidentielle ya Kisekedi, balikuwa njo na invitation ya ancien president na baliongeaka naye na njo mwenye aliba hoteli balilala ndani, yeye ndio alilipa hoteli, chakula balikula ni yeye ndio ilikuwa kufrea ya Joseph Kabila, haikukuwa kufrea ya gouvernement wala haikukuwa kufrea ya Felix Antoine Tshisekedi Fachi Beto. Yani unaona kama hivi vitu penye hawa wana wanasemaka inakuwaka ni kutafuta tu fuyo kuingine. Normalement ukiangalia mzuri Fachi Beto ana hata signature moja na haba bauni bagahoku, ana hata signature moja. Et c'est pourquoi unaona anapigania inchi yake kama vile inavyohitajika. Juu ana sinyatire nabo, ana sinyatire na bagahoko, ana sinyatire na manguruwe. Na njo vile alisema mie sita unanaka na nyie, aseme oshi wale tunaikala kukiti mwa tunafanya dialogue. Fachi alikatala nasema no, siwezi fanya dialogue na M23. Sasa wakati batu banaona aba ba FARDC batatu benye balichaguliwa kukuya huko, banasema Fachi ametika dialogue. Na ndio vile nabo banaanza propagande, inaanza kusema ameitika dialogue, tutachangana na basoda, bitakuwa hivi na hivi, na brassage itakuwa bongo, hakutakuwa brassage. Hivi sasa ndio kinenda waka. Niliwaambia mimi niko naomba Mungu basitoke, babatia nani roho ya lijiwe, babaki juba pigwe bamalizike baishe na hivi teishie pale. Donc ni kusema kinachohitajika ni nini? Kinachohitajika ni mapambano. Hapa nikwambie kama bazalendo biko mixed, biko ngufu na biko tena chonjo milima yote. Ni kusema nyinyi mlikuwa mnasema ba M23 biko wanapiga, basha kamata Baraka, banakamata nini .0, banakamata Mikenge. Muulize habari mzuri yenye kunapitikana kule. Ibambia hivi kama awezi vuka mai ya Mela baende Mwenga centre, biko nazungurukia biko nazungurukia fasi moya, Kalambi Kasika. Jua nini aba avance kama biko na nguvu, sio banajita baki na nguvu, biko na nguvu.
ba avancer sasa, tuone bafiki hata mwenga tuone. Mzee Nyakili biko na baponda na basokota muzuri sana huku, muzuri sana basi badanganyi, banasokotewa muzuri, njo bashakuya muvile ya Bukavu boge na bakamata banaanza tia maposition muma etage muvile ya Bukavu. Uko naona biko banasokotewa muzuri, balisokotewa kabisa, ile vrai ile banataka kusokotewa. Njo banaanza tia muma etage, banaanza tia maposition zabo kule kuma etage kule, lakini yote iko nile sans effet. Bata bafanya mayele yabo yote toyebi yango nyonso, toyebi bamayele na bango nyonso, toyebi yango. Banatia mu maetage, banafanya nini? Tunayua benye biko banafanya. Aussi tusikwe na boga, batoto ya Kongo tujue kama Mungu iko na shina, atatupigania. Ukweli inakawaka, lakini ni ukweli tu. Ukweli inakawaka, ukweli inakuwaka tu ukweli, hakuna mtu mwenye anakimbiaka ukweli. Donc inaweza kawa, lakini njo tu kweli, na kweli hawezi kueshape, hapana. Hii budongo ni udongo wa babu yetu, na itabaki hapa kama udongo ya mababu yetu. Sema kabisa. Asante Kolomboka. Unaweza ukaponde subscribe yako, unaweza ukafanya share kwa watu wengi na kuangalia video yetu uimalize bwana. Hii ni kitu ya lazima sana, utuunge mkono kabisa, ni kitu ya lazima sana kabisa. Uwe pamoja nasi katika mambo yote kabisa, uponde subscribe yako. Ndugu yangu, ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Musiogope. Huku Nord Kivu baisha tia position yao, banetia pale ngambo ya Rusayo, njoko banetia hapa mpori ya Rusayo hapa. Sumo mwambie baende betie mu parki ya Virunga tuone. Kama ni wanaume baende bakamata tule position yao, betie kwanza mu parki ya Virunga. Kama ni wanaume batie mu parki ya Virunga tuone. Mutayomba iko nabo hapa mbio mbamba na bango, CMC iko nabo hapa mbamba na yango. Bila bambia kama bitu biko matata sana kabisa. Banaanza lalamika, unaona nini, FDLR nini, bongo ile ni mabongo zile kabisa zenye ziko zinasemewa na wao. Yani tutie roho zetu fasi moya, ndugu zangu, tutie roho zetu fasi moya. Tunajua kama jeshi letu, nguvu yetu na Kongo itashinda. Tunaamini kama siku moya batu bataelewa Kongo ni nini na bataelewa umoja wetu ni nini. Ndio kwa maana atupashwe kuwa na boga yoyote, wala atupashwe kubabaika, sababu tunajua kama Mungu wetu atatenda tu, Mungu wetu atafanya kazi, Mungu wetu ataendelea kutembea na kututawala. Ni ile tu. Asante sana ndugu zangu. Na ninakuja tena kuwaambia kama mambo iko mazuri sana huku ngambo za Minembwe. Yani nikwambie kama mzee Amuli ya Kotumba pamoja na mzee Ngoma Nzito wamefunga kabisa barabara ya route numero 5 vizuri, na wameendelea kupigana wakichangana pamoja na Maibu na Serpent Noire. Banaendelea kabisa kufanya kazi ya kumufyeka adui sana huku katika uwanja wa mapambano kabisa. Vitu viko vizuri sana, vitu viko bisoka, musijali kabisa. Tunaamini kama kila kitu kyote kiko na wakati yake, na tunaamini kama hakuna kenye kitashindwa ama kenye kitashindikana, sababu tunajua kama hata balete madrone, hata balete maantimisile, hata balete nini, Kongo ekotikala moko, ekozala na division te, toko diviser Kongo na biso te, tokozala bato moko. Bazobeta mwa awa na Minembwe awa danger, banakuya yulu, banakuya chini, tutapiga
tutanyorosha, tutagongana nabo tu. Donc ni kusema bitu biko bien. Wazashu watoto wa mama wanaendelea kupiga shenzi vizuri kabisa, na wakichangana pamoja na maibu kufanya kazi kabisa, wanaendelea kufanya kazi. Musiogope, binye biko binapitikana huku Minembwe bitaonekana na macho ya batu. Batu yote biko nasema sasa tutafanya bone rezo sosio, rezo banazikata huku. Ndio ile kukata rezo ya kwa probleme, piske inabidi kwanza komba iendelee, inabidi kabisa adui ashinde. Munaona tele madrone ziko zinakuya, drone zishakuwa bloke juu ya nini? Hakuna tena rezo, juu drone inaendaka kwenye kuko wifi, sele masinga za wifi zote balikatakata. Bale bazipandishe tena tuone. Bitu binakuwa matata ndugu zangu, na bitu binakuwa rouge huku nje kabisa. Bertrand Bisimwa ametangaza kusema ya kwamba M23 haitatoka na haitaenda fasi. Donc ni kusema wao wamesema hawatatoka kubudongo ya Kongo. Aseme abatatoka kubudongo ya Kongo, batabakia tu hapa bipande bishuki. Donc nashinda mubakie tu, hakuna shida. Unaweza ukaponde subscribe, andika commentaire na uwe pamoja nasi katika mambo yote. Like, utupatie kere za mingi, tuko nazo bezwe. Asubuhi njema, na tuko nawe saa zote wakati yote. Que Dieu vous bénisse.